کربلا کا واقعہ کیوں پیش آیا؟ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تخت و تاج کی جنگ تھی، خلافت کا جھگڑا تھا اور اس کی وجہ گدی تھی۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پانی کے اوپر ہونے والی جنگ تھی۔ کیا یہ واقعی جنگ تھی جس میں ایک طرف 22,000 لوگوں کا لشکر ہے اور دوسری طرف کل 82 افراد ہیں، جن میں بوڑھے ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں؟ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت معاویہ خلیفہ بنے۔ ان کی خلافت 20 سال رہی۔ اس 20 سال کے دور میں مکہ اور مدینہ میں زیادہ تر امن و امان رہا، جبکہ ان سے پہلے حضرت علی کے دور میں مسلمانوں کی کئی جنگیں ہوئی آپس میں، اور اس کی وجہ تھی گروہ بندی، گٹ بازی، ایک دوسرے سے اختلاف۔ لیکن حضرت معاویہ کے دور میں مکہ اور مدینہ میں امن رہا، یا جہاں تک ان کی حکومت تھی وہاں تک امن رہا۔ کئی لوگ انہیں عرب کا کیسر اور کسرا بھی کہتے تھے، جو روم اور فارس کے بادشاہوں کے لقب تھے اسی طرح، یا یوں کہہ لیجئے کہ کچھ لوگوں کو بادشاہت کی جھلک اس خلافت میں دکھنے لگی تھی۔ حضرت معاویہ نے اپنی وفات سے 10 سال پہلے اپنے بیٹے کے نام ایک وصیت کی کہ میرے بعد خلیفہ میرا بیٹا ہوگا، اور ان کے بیٹے کا نام تھا یزید۔ ان کے انتقال کے بعد یزید خلیفہ بنا، تخت پر بیٹھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ شراب بھی پیتا تھا، وہ عورتوں کے ناچ گانے بھی دیکھتا تھا، اور وہ بندر بھی پالتا تھا۔ جب کوئی بندر مر جاتا تو اس کا سوگ مناتا، اس پہ روتا۔ یہ اس کے کام تھے۔ 5 صحابی ایسے تھے جنہوں نے حضرت معاویہ سے بیعت نہیں کیا تھا، لیکن حضرت معاویہ نے اپنی خلافت میں ان سے کوئی اعتراض نہیں جتایا اور نہ ہی انہیں کسی طرح سے پریشان کیا۔ یزید کے خلیفہ بننے کے بعد ان 5 حضرات میں سے 2 حضرات نے یزید سے بیعت کر لی، اس لیے نہیں کہ وہ یزید کو صحیح مانتے تھے یا اچھا مانتے تھے، بلکہ اس لیے کہیں اس بنا پر خونریزی نہ ہو، آپس میں خون نہ بہے۔ لیکن 3 حضرت ایسے تھے اب بھی جنہوں نے یزید سے بیعت نہیں کی، اور یہ 3 لوگ تھے امام حسین، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر۔ یزید نے اپنے گورنروں سے کہا کہ ان لوگوں سے میری بیعت لے لو، تو وہ لوگ نکلے وہاں سے اور وہ مدینہ پہنچے۔ مدینے کے گورنر تھے ولید۔ تو یزید کے بھیجے ہوئے لوگوں نے مدینے کے گورنر ولید سے کہا کہ بھئی مدینے والوں سے کہیں کہ یزید کو امیر المومنین مان لیں، اور جن لوگوں نے بیعت نہیں کیا ہے وہ بیعت کریں، اور سب سے پہلے امام حسین سے بیعت لیں، کیونکہ یزید کو ڈر تھا سب سے زیادہ حضرت امام حسین سے۔ انہیں بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ وہ یزید کو اپنا امام مان لیں۔ اس پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں ولید جیسے شخص کو اپنا امام مان لوں تو میرے نانا کی آنے والی امت ہر شرابی کو، ہر جواری کو، عیاش کو امام مان لے گی، اور پھر لوگ یہ کہیں گے کہ نبی کے شہزادے خود اگر یزید کو امام مان سکتے ہیں، کسی چور اچکے کو امام کیوں نہ مان لیں؟ اور منع کرنے کے بعد گورنر ہاؤس سے نکل گئے۔ جب یزید کو یہ معلوم ہوا تو یزید نے کہا گورنر مدینہ سے کہ ایسے نہیں، زور زبردستی سے بیعت لو۔ تو حضرت حسین کو پھر سے بلایا گیا گورنر ہاؤس، اور وہ کہنے لگا کہ آپ کے پاس 2 ہی آپشن ہیں، یا تو آپ یزید کی بیعت لیں یا پھر مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں۔ میں چاہوں تو آپ کو قتل کر سکتا ہوں، پر میں ایسا نہیں کرنا چاہتا کیونکہ مدینے کی حرمت ہے، لہٰذا آپ کے پاس 2 ہی راستے ہیں۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں مدینہ چھوڑ کر مکہ چلا جاتا ہوں، اور مکہ حرم ہے، وہاں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے۔ اور اس کے بعد حضرت حسین اپنے خاندان کے چند لوگوں کو لے کر مکہ کی طرف چل پڑے۔ امام حسین پہلے اکیلے جانا چاہتے تھے، لیکن ان کے گھر والوں نے انہیں نہیں چھوڑا، اس لیے وہ اپنے پورے پریوار کو لے کر وہاں سے مکہ کی طرف نکلے۔ اور یہ سارے پریوار کے لوگ 72 لوگ تھے، اور 72 لوگوں کا قافلہ لے کر آپ مکہ پہنچے۔ ان 72 لوگوں میں آپ کا پریوار تھا، بیوی، بچے، بہن، بیٹے، چچیرے بھائی۔ یہاں پر ایک بات ہم اور جان لیں، جب آپ مدینے سے نکل رہے تھے تو مدینے والوں نے کہا کہ رک جائیں، تو آپ نے جواب دیا رک تو سکتا ہوں لیکن خون ریزی ہو جائے گی اور میرے نانا کا شہر بے حرمت نہ ہو جائے، اس لیے جانا ہی بہتر ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ مدینہ چھوڑ آئے تھے۔ عبداللہ بن زبیر اس وقت میں مکہ کے متولی تھے اور گورنر بھی تھے۔ انہوں نے اہل بیت کا استقبال کیا، ٹھہرایا وہاں۔ قریب 3 مہینے تک آپ اپنے پریوار کے ساتھ مکہ میں رہے۔ امن و امان کے دن تھے۔ اسی دوران کوفہ والوں کے خط آنے شروع ہو گئے۔ شروع کے کچھ خطوں کو
آپ نے نظر انداز کیا، ایک طرف ڈال دیا، اور کوفہ ہی وہ شہر ہے جہاں حضرت علی نے خلیفہ بن کر 4 سال کا وقت گزارا اور وہیں پر ان کی شہادت ہوئی۔ حضرت امام حسن حضرت امام حسین کے بڑے بھائی، اس کے بعد وہ بھی وہیں رہے اور کوفہ والوں نے ان کو بھی شہید کر دیا تھا زہر دے کر، اور 1-2 بار زہر نہیں دیا تھا بلکہ 5 بار انہیں زہر دیا گیا تھا، اور آخری بار جو انہیں زہر دیا گیا تھا اس میں ہیرے کی کنی کاٹ کر انہیں دی گئی تھی، جس سے ان کی آنتیں کٹ کر باہر آ گئی تھی۔ امام حسن کو بھی ایسے ہی شہید کیا گیا تھا۔ کوفہ والے چاہت تو رکھتے تھے اہل بیت سے، پر کہنے کے لیے۔ حضرت امام حسین جب مکہ میں تھے، کوفہ والوں کو پتہ چل چکا تھا کہ حضرت حسین نے یزید کی بیعت کو منع کر دیا ہے، انکار کر دیا ہے، اور اسی وجہ سے لوگوں نے انہیں خط بھیجے اور اس میں لکھا کہ آپ ادھر آ جائیں اور ہم آپ کو خلیفہ مانیں گے، آپ کی خلافت کا اعلان کریں گے، اور دھیرے دھیرے مکہ مدینہ سب جگہ آپ کی خلافت عام ہو جائے گی، اور اس سے ہوگا یہ کہ یزید ہار جائے گا اور مدینہ، مکہ اور کوفہ میں سب جگہ آپ کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم پھر سے بلند ہو جائے گا۔ ایک طرح سے ان کا کہنا بھی صحیح تھا کہ اگر برا آدمی تخت پر بیٹھا ہو تو اسے ہٹانے کے لیے کوئی اچھا آدمی ہونا چاہیے جسے لوگ چن سکیں، اور اگر سامنے کوئی کھڑا ہونے والا ہی نہ ہو، جو بھی اس کے من میں آئے گا وہ ویسا ہی کرے گا۔ امام حسین نے اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا اور اس بارے میں بتایا تو گھر والوں نے منع کیا کہ کوفہ چھوڑ کر کہیں اور جائیں، کوفہ نہ جائیں۔ اس کے بعد آپ نے وہاں جو صحابی تھے تو ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ کوفہ نہ جائیں، کیونکہ کوفہ میں ہی آپ کے والد کو شہید کیا گیا اور آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن کو شہید کیا گیا، اس لیے وہ بہتر جگہ نہیں ہے، آپ وہاں نہ جائیں۔ لیکن یہ خطوں کا سلسلہ اتنا زیادہ ہوا کہ ان کی تعداد 12,000 ہو گئی، اور سب خط مہر بند تھے، سب پہ دستخط تھے، اور آخری خط میں کچھ اس طرح لکھا گیا کہ امام حسین اگر آپ نہیں آتے کوفہ، کل قیامت کے دن اگر مولا ہم سے سوال کرے گا کہ یزید جیسے ظالم کو تم نے کیوں خلیفہ مانا، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ کہیں گے کہ تیرے نبی کے بیٹے کو ہم نے بلایا تھا لیکن وہ نہیں آئے۔ حضرت امام حسین کو یہ بات لگ گئی، اور لوگ کبھی کبھی اس طرح کی بات کر کے بلیک میل کرتے ہیں، جذباتوں سے کھیلتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب حج کا وقت قریب تھا، امام حسین یہاں سے نکلے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کو بچانا حج سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ تو امام حسین جب راستے میں تھے، بیچ میں تھے، تو کئی لوگوں نے پوچھا کہ کہاں کا سفر ہے، تو آپ نے فرمایا کوفہ جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک ذہین شخص تھا، ایک شاعر تھا، اس نے کہا کہ آپ اپنا قافلے کو روک دیں، اور اس نے کہا کہ پہلے آپ اپنے کسی خاص آدمی کو بھیجئے، کوفہ والے جو خط کے ذریعے کہہ رہے ہیں کیا وہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں، کہیں یہ کوئی چال نہ ہو۔ بات پتے کی تھی، اس وجہ سے امام حسین نے اپنے قافلے کو مکہ سے باہر روک لیا۔ تو آپ نے اپنے خاندان میں مشورہ کیا، اور آپ کے عزیز چچیرے بھائی تھے، بہت عزیز تھے، امام مسلم بن عقیل، اور حضرت امام حسین نے امام مسلم بن عقیل سے کہا کہ تم کوفہ جاؤ اور وہاں کے حالات کا جائزہ لو، اگر بات ٹھیک ہے تو ہم چلیں گے، نہیں تو رک جائیں گے۔ امام مسلم بن عقیل نے یہ مشورہ مانا اور نکلنے کی تیاری کی۔ جب آپ نکلنے کی تیاری کر رہے تھے، آپ کے 2 چھوٹے بچے تھے، محمد اور ابراہیم، اور یہ 8-10 سال کے بچے تھے، 8-10 سال کے قریب ان کی عمر تھی۔ یہ اپنے باپ کے بنا رہتے نہیں تھے، اپنے والد کے بنا رہنا بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ سفر میں ابا ہمیں ساتھ لے چلیں، پیچھے سے امام حسین کا قافلہ آ ہی رہا ہے، ماں بھی آ جائیں گی ان کے ساتھ۔ امام حسین نے اجازت دے دی اور کہا کہ خواہ یہاں قافلے میں رہ کر تم کو یاد کریں گے، اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے ساتھ لے جاؤ۔ امام مسلم جب کوفہ پہنچے تو بڑے شان سے آپ کی آمد ہوئی، استقبال ہوا۔ کوفہ والے انہیں کوفہ کی جامع مسجد میں لے کر گئے، وہاں پر اس دن 60,000 لوگ موجود تھے۔ امام مسلم نے کہا کہ مولا حسین کی طرف سے میں وکیل بن کر آیا ہوں، تم سب کے حالات کا جائزہ لے لیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم ابھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں، جب امام حسین آ جائیں گے تب ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ 60,000 لوگوں نے امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر امام مسلم نے دیکھا کہ گلی گلی اہل بیت کا نعرہ ہے، اہل بیت کا چرچا ہے۔ ادھر یزید کو خبر ہو گئی تھی کہ امام حسین مدینے سے نکل کر مکہ پہنچ گئے ہیں اور مکہ سے نکل کر کوفہ جا رہے ہیں، اور اس نے طے کیا کہ اگر ان کو نہیں روکا گیا تو پورا معاملہ خراب ہو جائے گا، کیونکہ اسے اپنے تخت و تاج،
अपनी खिलाफत छीनने का डर था। जैसे पुराने वक्त में बादशाहों को डर रहता था कि कहीं कोई वारिस खड़ा ना हो जाए और मेरी बादशाहत छिन ना जाए, और इसी वजह से उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और एक जालिम बदतरीन शख्स को बुलाया जिसका नाम उबैदुल्लाह बिन जियाद था। वो इतना बदबख्त था कि वो जिना से पैदा हुआ। यजीद ने उस शख्स को कूफा का गवर्नर बनाया और उसे नकली लिबास पहनाया गया। इमाम हुसैन की तरह ऊंट पे सवार करके कूफा भेजा गया। वो जैसे ही कूफा पहुंचा, कूफा वालों ने समझा इमाम हुसैन आ गए हैं, क्योंकि उसने अपने चेहरे को पर्दे से ढका हुआ था और वो गवर्नर हाउस में पहुंचा और वहां जाकर उसने खुद को बंद कर लिया। शहर के जो बड़े बड़े 12 लोग थे, जैसे कबीलों के सरदार होते हैं, जो खास 12 लोग थे, उन्हें बुलाया गया। उनको अंदर बंद करने के बाद उसने सख्ती से उनसे कहा कि यजीद की तरफ से मैं आया हूं, और अगर तुमने यजीद से गद्दारी की, उसकी खिलाफत को नहीं माना, तो तुम सबका अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसने उन लोगों को डराया, धमकाया। फिर उसने गवर्नर हाउस पर चढ़कर ऐलान किया कि तुम सब लोग इमाम हुसैन से बैत करने का इरादा छोड़ दो। और इस बात पर कूफा वालों ने गवर्नर हाउस को घेर लिया चारों तरफ से, लेकिन उसने वो 12 लोगों के सर काटे और उन्हें बाहर फेंक दिया, लोगों में डर और दहशत बिठाने के लिए, और कहने लगा कि देखो ये तुम्हारे सरदारों के सर हैं, और अगर तुमने बात नहीं मानी तो तुम्हारा भी अंजाम यही होगा। वो अपनी जगह ठीक साबित हुआ और वो सभी लोग डर गए, सहम गए। वो सत्ताधारी आदमी था, चालबाज आदमी था। उसने रात के वक्त में कूफा वालों को बुलाया जो कुछ लालची किस्म के थे, ताकि कूफा वालों को इमाम हुसैन की तरफ से बदजन किया जा सके। उन लोगों को लालच दिया गया और समझाया गया कि अगर तुम हमारी तरफ हो जाओगे तो तुम्हें ये चीजें दी जाएंगी, और उस लालच में वो लोग बिक गए। करीब 3 दिन के बाद माहौल ये हो गया, इमाम मुस्लिम बिन अकील फजर की नमाज पढ़ाने जामा मस्जिद पहुंचे। फजर की नमाज पढ़ाने के बाद सलाम फेरते हैं तो देखते हैं सिवाय उनके 2 बच्चों के अलावा कोई नहीं है। मस्जिद पूरी खाली है। पूरे कूफा वालों ने उन्हें छोड़ दिया, तन्हा छोड़ दिया उनके 2 बेटों के साथ। 3 दिन के अंदर पूरा कूफा बदल गया, मानो जैसे उन्हें कोई जानता ही ना हो। और 3 दिन के बाद माहौल कुछ ऐसा बन गया कि उनसे कोई हाथ मिलाना भी पसंद नहीं कर रहा था। यहाँ एक मसला ये हो गया था कि जब वो आए थे 8 दिन उन्होंने अच्छा माहौल देखकर इमाम हुसैन को खत लिख दिया था कि माहौल सब ठीक है, सब कुछ अच्छा है और आप आ जाएं। लेकिन इनको क्या खबर थी कि 3 दिन में इतना सब कुछ बदल जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा। जब सब लोगों ने उनसे मुंह मोड़ लिया, उन्हें कोई ठिकाना नहीं रहा। वहां पर एक सहाबी थे जिनका नाम था हानी बिन उर्वा। वो 80 साल के थे, वो बूढ़े शख्स थे। इमाम मुस्लिम उनके घर पहुंचे और वहां पर रहने लगे अपने बच्चों के साथ। इधर इब्ने जियाद ने ढूंढने का ऐलान किया कि ढूंढो कहाँ है मुस्लिम बिन अकील, उन्हें ढूंढा जाए। तो कुछ लोगों ने बताया कि हानी बिन उर्वा के घर हैं। उनको बुलाया गया। इब्ने जियाद ने उनसे कहा कि इमाम मुस्लिम को अपने घर में क्यों पनाह दी। उन्हें धमकाने लगा, डराने लगा और कहने लगा कि वो झूठे हैं। तो ये 80 साल के बूढ़े साहबी खड़े हुए और कहने लगे, ओ जानी जिना के बेटे, कि तू झूठा है और तेरा बाप झूठा है। रसूल के घर वालों के लिए तू ये जुमले ना निकाल। उनकी बात से वो चिढ़ गया। उसने तलवार उठाई और आपको भी कत्ल कर दिया। उस सहाबी रसूल को खत्म कर दिया, मार दिया और उनका जिस्म ऊपर से फेंक कर नीचे गिराया, लोगों में दहशत पैदा करने के लिए। इमाम मुस्लिम को जब ये पता चला, उन्हें बड़ा दुख हुआ, बड़ा गम हुआ। फिर वो वहां से निकलकर एक औरत तोहा नाम की थी, उस औरत ने उनको बुलाया। वो औरत हजरत फातिमा से बहुत मोहब्बत करती थी और उसने अपने घर में इमाम मुस्लिम और उनके 2 छोटे बच्चों को रुकाया, बहुत खिदमत की। लेकिन उस औरत का बेटा जालिम निकला, लालची निकला और उसने खबर दे दी। फिर इब्ने जियाद के 12 से 15 लोग वहां पहुंचे ढूंढते हुए उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। पहले तो इमाम मुस्लिम ने उनसे कहा कि भाई मुझे छोड़ दो, मुझे मक्का वापस जाने दो, मैं इमाम हुसैन को पैगाम देना चाहता हूँ, वो भी यहाँ नहीं आएंगे। लेकिन वो लोग नहीं माने और उन्होंने तलवारें निकाल ली। इमाम मुस्लिम ने भी तलवार उठाई और उनसे लड़ने लगे। इस लड़ाई में इमाम मुस्लिम के होंठ पर एक तलवार का घाव लगा, जिससे उनका होंठ कट गया। लेकिन इमाम मुस्लिम उन 12-15 लोगों पर भारी पड़ रहे थे। फिर लोगों ने बहाना बनाकर कहा कि हम तलवारें छोड़ते हैं और चलो इब्ने जियाद के पास सुलह कर लो। इमाम मुस्लिम ने उनकी बात मानी और हथियार गिरा दिए। इमाम मुस्लिम को शिद्दत की प्यास लगी थी। वो औरत पास ही खड़ी थी और वो रो रही थी, तोहा नाम की। उस औरत से कहा कि तेरा कसूर नहीं है, तू इतना कर के पानी पिला दे। वो पानी लेकर आई तो उस पानी में
कटे हुए होंठ से खून की कुछ कतरे गिर गए और आपने पानी फेंक दिया। क्योंकि वो पानी अब जायज़ नहीं था। वो फिर दोबारा पानी लेकर आई, वो फिर से खून गिर गया। कटे हुए होंठ में से बार बार खून गिर जाता। 3 मरतबा ऐसा हुआ और आपने पानी फेंक दिया। आपने उस पानी को पीना गवारा नहीं समझा जिसमें खून के चंद कतरे गिरे हों। उन फौजियों ने इमाम मुस्लिम को गिरफ्तार किया और इब्ने ज़ियाद के सामने पेश किया। उसने कहा, 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो यजीद की बैत मेरे हाथ पर कबूल करो, नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा। आपने इनकार कर दिया और कहने लगे कि मैं इतना हल्का नहीं हूँ, मैं रसूल के घर वाला हूँ, अहले बैत में से हूँ, मैं कोई दीन बेचने वालों में से नहीं हूँ। इस बात से चिढ़कर उन लोगों ने इमाम मुस्लिम पर बर्छियों से, तलवारों से हमला करना शुरू किया और बर्छियों से उनके कंधों पर मारते हड्डियां टूटने की आवाज़ पूरे गवर्नर हाउस में गूंज रही थी, लेकिन इमाम मुस्लिम के मुंह से आह तक नहीं निकली। उसके बाद आपको गवर्नर हाउस के ऊपर ले जाया गया और वहां से धक्का देकर मार दिया गया। फिर उनके सर को अलग कर दिया गया। वो राह खुदा में निकले थे और राह खुदा में दुनिया छोड़ गए। लेकिन जो छोटे बच्चे थे उनका क्या? ऐलान कराया गया और फौजी उन बच्चों को, नन्हे मासूम फूलों को पकड़ कर ले आए। उन्हें जेल में बंद कर दिया गया और कुछ खाने के लिए भी नहीं दिया। दूसरे दिन तक चेहरा उनका उतर गया था, मुरझा गया था। उस जेल के जो दरोगा थे उनका नाम मशकूर था और वो सच्चे ईमान वाले मुसलमान थे। उन्होंने जब बच्चों की यह हालत देखी तो उन्होंने ये तय किया इन मासूम बच्चों को मदीना भेज दिया जाए। उन्होंने चुपके से अपने बेटे को बुलाया और उन दोनों बच्चों को अपने बेटे के हवाले कर दिया और उससे कहा कि इन बच्चों को किसी ऐसे काफिले के साथ कर दो जो मदीना की तरफ जा रहा हो। ये बच्चे अपने ननिहाल में पहुंच जाएंगे, अपने बड़ों में पहुंच जाएंगे तो हिफाजत से रहेंगे। उनका बेटा उन बच्चों को लेकर चला। एक काफिला जो हिजाज की तरफ जा रहा था, उसने वो काफिला उन बच्चों को दिखाया और कहने लगा कि इस काफिले का पीछा करो और तुम मदीने पहुंच जाओगे। उन बच्चों ने उस लड़के से पूछा कि अब्बा कहाँ है, अब्बा कब आएंगे। उन बच्चों को ये मालूम नहीं था, ये इल्म नहीं था कि उनके वालिद को शहीद कर दिया गया है। फिर उस लड़के ने वो सारी दास्तां उन्हें सुनाई उन बच्चों को और वो बच्चे वहीं खड़े के खड़े रह गए। वो सदमे में, वो दहशत में चले गए कि उनके वालिद को कत्ल कर दिया गया है। ये सुनने के बाद वो लड़का उन्हें वहां छोड़कर वापस लौट गया और बच्चों को जो काफिला बताया था वो काफिला उनसे काफी दूर निकल गया। फिर बच्चों ने तय किया, हिम्मत की, बच्चे दौड़ने लगे। वो दौड़ते, नन्हे नन्हे पाँव हैं और सहरा है, पैरों में कांटे चुभते। बड़ा भाई गिरता तो छोटा संभालता और कभी छोटा गिरता तो बड़ा उसको संभालता। वो रात भर दौड़ते रहे और थक गए, थक कर चूर हो गए। सुबह जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने कूफा के बॉर्डर पर ही खुद को पाया, सरहद कूफा में ही थे, दरियाए फुरात के पास खुद को देखा और अब इतनी भी जान उन बच्चों में नहीं बची थी कि वो उठकर पानी पी सके, अपनी प्यास बुझा सके। शिद्दत की प्यास होने लगी थी। वहाँ एक औरत आई पानी भरने के लिए और उसने देखा 2 छोटे बच्चे हैं, फूल से मासूम बच्चे हैं। तो वो उनसे पूछने लगी कि बच्चों तुम कौन हो। पहले तो वो डर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत करके बताया कि हम इमाम मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं। इतना सुनकर उसका वो घड़ा जो मस्कीज़ा था वो हाथ से छूट गया और वो कहने लगी, हाय हाय, आले रसूल का क्या हाल हुआ है। उसने बच्चों को उठाया, दिलासा दिया और कहने लगी कि मैं जिसके यहाँ काम करती हूँ बड़ी अच्छी औरत है, मैं तुम्हें उसके पास ले चलती हूँ, वो तुम्हारा ख्याल रखेगी। उधर दूसरी तरफ हजरत मशकूर को गिरफ्तार कर लिया और बच्चों को छोड़ने के जुर्म में उनका कत्ल कर दिया गया। उस औरत की जो मालिक थी वो एक ज़माने में हजरत फातिमा की खिदमतगार रही थी। जब बच्चे उसके घर पहुँचे और उसे सारा मामला पता चला तो उसने उनसे बहुत मोहब्बत जताई, उन्हें चूमा और एक कमरे को उनके लिए सजा कर ठीक ठाक कर बिस्तर लगाए और उन्हें आराम से लिटा दिया। लेकिन उस खातून का शौहर जो था उसका नाम था हारिस। वो बहुत जालिम था और वो इब्ने ज़ियाद के लिए काम करता था। इब्ने ज़ियाद ने इन बच्चों के सर पे 100 ऊँट का इनाम रखा था कि जो भी इन बच्चों को पकड़ के लाएगा उसे 100 ऊँट का इनाम दिया जाएगा। और वो इनाम की लालच में जगह जगह की खाक छान रहा था। हारिस नाम का ये आदमी अपने घर पहुंचा। खातून देखिए तो अहले बैत है और शौहर जो जालिम है, जो अहले बैत का खून बहाने की फिराक में है। रात को उन बच्चों ने ख्वाब देखा, हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील, कई दिन से उनसे बिछड़े हुए थे ये बच्चे जो एक दिन भी उनके बिना नहीं रहते थे। उन्होंने ख्वाब में देखा और पूछा कि अब्बा आप कहाँ हैं, क्या हाल है।
इमाम मुस्लिम ने कहा कि बेटा सब्र करो, बहुत जल्दी मैं तुमसे मिलने वाला हूँ। इस ख्वाब से आंख खुली तो बच्चे रोने लगे। हारिश को जब बच्चों की आवाज़ आई तो वो कहने लगा ये बच्चे कहाँ रो रहे हैं, किसके बच्चे हैं। बीवी ने समझाने की कोशिश की कि पड़ोसी के बच्चे होंगे। कहने लगा नहीं, मेरे घर से आवाज़ आ रही है। और उसने देखना शुरू किया। वो बच्चों के कमरे में पहुंचा और पूछने लगा कौन हो। वो उस घर को अपना घर समझ रहे थे बच्चे, और बच्चों ने बताया हम इमाम मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं। इतना सुनना था, उस जालिम ने उन दोनों बच्चों को बाल से पकड़ा और घसीटने लगा। घसीटते हुए उनको बाहर ले आया। उसकी बीवी भी रोकती रही, लेकिन उसे भी उसने इतना मारा कि वो बेहोश हो गई या बेहोश होने के करीब हो गई। दोनों बच्चों को लेकर नहर फुरात पर पहुंचा और तलवार को तेज करने लगा और बच्चों से कहने लगा कि अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो बड़ा भाई कहने लगा कि तुम हमें मारना चाहते हो। डरे से हमें बच्चे थे। वो कहने लगा हाँ, तुम्हारा आखिरी वक्त है और मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। तो बड़े भाई ने कहा ऐसा करो, पहले मुझे मार दो। फिर छोटा कहने लगा कि नहीं, ऐसा मत करो, पहले मुझे मार दो, मैं अपने बड़े भाई का खून नहीं देख सकूंगा। और दोनों भाई इस बात पर लड़ने लगे। इधर ये जालिम जोर से चिल्लाया और कहने लगा कि मैं तुम दोनों की ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। इस जालिम ने एक तलवार उठाई और जोरदार वार किया। दोनों भाई एक दूसरे से लिपटे हुए थे और एक ही वार में दोनों के सर तन से जुदा हो गए। अहले बैत के वो नन्हे फूल भी वहीं शहीद हो गए। उधर इमाम हुसैन को जब पहला खत मिला तो वो अपने घर वालों से कहने लगे कि खबर अच्छी है, चलो कूफा का माहौल अच्छा है, इमाम मुस्लिम ने खत भेजा है। और उस खत के मिलने के बाद वो सारे लोग वहां से चल पड़े। कूफा पहुंचने से थोड़ी दूर पहले ही थोड़ा वक्त बाकी था, एक और खत मिला जिसमें लिखा था कि इमाम बिन अकील और उनके दोनों बेटों को शहीद कर दिया गया है। उसके बाद यजीद का दूसरा ऑर्डर ये आया इब्न जियाद के पास कि इमाम हुसैन को कूफा जाने से पहले ही रोक दिया जाए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। उसको डर था इस बात का कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे जाने से जिस तरह से कूफा वालों ने इमाम मुस्लिम का साथ छोड़ दिया है, इमाम हुसैन के पहुंचने के बाद कहीं वो हमारे खिलाफ ना हो जाए। 1000 लोगों को हुर बिन यजीद के साथ, ये यजीद के बेटे नहीं थे, बस लक़ब था हुर बिन यजीद, 1000 का लश्कर इनके साथ भेजा गया और कूफा से काफ़ी पहले रोक दिया गया। हुर बिन यजीद कभी उन्हें इधर ले जाता, कभी उधर ले जाता, मतलब उस काफिले को इधर उधर चला रहा था। फिर एक जगह उसने काफिले को रुकाया और कहने लगा कि यहाँ उतर जाओ। इमाम हुसैन ने उससे पूछा कि भाई ना तो यहाँ कोई बस्ती है न लोग हैं, क्या नाम है इस जगह का? तो वो कहने लगा इस जगह का नाम है करबला। इतना सुनना था कि इमाम हुसैन कहने लगे हाँ, मैंने ये नाम सुना है, अपने नाना से सुना है, अपने वालिद से सुना है। और वो अपने घर वालों से ये कहने लगे कि शायद हमारा आखिरी ठिकाना यही जगह है। इमाम हुसैन उससे कहने लगे कि भाई देखो, मैं 2 बात कहना चाहता हूँ, या तो तुम मुझे यजीद के पास ले जाओ और मैं उससे बात कर लूँ, या फिर तुम मुझे किसी समुद्र के किनारे छोड़ दो, तुम मेरी वजह से अपने हाथ खून में ना रंगो। लेकिन उन्होंने किसी बात को नहीं माना और उन्हें वहीं रुकने के लिए मजबूर किया। इब्न जियाद ने हुर बिन यजीद को एक पैगाम भेजा कि अब तक तू अहले बैत के साथ क्या कर रहा है? सुना है तू उनसे दोस्ती कर रहा है, रात रात भर बैठकर उनसे बातें करता है, तो उन पे सख्ती क्यों नहीं करता? फिर जब उसने सुना कि मुझे ये कहा जा रहा है कि हुसैन के साथ सख्ती करूं, मुझे तो सिर्फ ये कहा गया था कि इनका रास्ता रोकूं। आखिरकार वो मुसलमान था, किसी लालच में आ गया था। इसने सोचा कि अब शायद यजीद की नीयत खराब है, तो उसने वापस लिख करके भेजा, ए उबैदुल्लाह बिन जियाद, मैं हुसैन के साथ सख्ती नहीं कर सकता, रास्ता रोक सकता हूँ। जब ये खत हुर बिन यजीद का इब्न जियाद को मिला तो उसने सिमर नाम के एक जालिम को 10,000 का लश्कर लेकर भेजा और कहा कि हुर बिन यजीद से सारे चार्ज ले लो, अब वो हमारे ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है। 1000 पहले आए थे और 10,000 लेकर ये पहुंचा और अब 11,000 हो गए। और वो 11,000 लोग मिलकर काफिलाए हुसैन पर सख्ती करने लगे। और पहली सख्ती ये थी कि दरियाए फुरात पर पहरा बांध दिया, पानी नहीं लेने देंगे। हुर बिन यजीद की किस्मत अच्छी थी, अल्लाह ने हिदायत दी और वो बदल गए, आकर हुसैनी काफिले में शामिल हो गए। आए थे रास्ता रोकने के लिए, लेकिन खुद हुसैन के सिपाही बन गए। इस तरह से कई लोग इमाम हुसैन के काफिले में शामिल हुए। 72 लोग फैमिली के थे और यहाँ पहुँचते पहुँचते वो 82 लोग हो गए। टोटल 82 हजरात थे सब मिलाकर।
ابن زیاد نے اس کے بعد 11,000 کا لشکر اور بھیجا اور اس طرح سے یہ لشکر 11 سے 22,000 ہو گیا۔ انشاءاللہ زندگی باقی تو بات باقی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور دین کو سننے اور سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔